Dito maglangan maigsunan, let's open our Bible sa book of Matthew chapter 13 verse 45. So chapter 13 verse 45, kaning mensahe as I remembered giwalin ni pastor, and then nagkakuan ko sa ako kasing-kasing nga ganahan ko ma-experience pud nga mawali pud ani nga context diri. So sa inyo nakita na chapter 13 verse 45. Then ato basahon, no? Verse 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. Verse 46, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So, ang title sa itong mensahe magsunan, Pearl of Great Price. Mo ni title sa itong mensahe magsunan. But before that, magsunan, let's ask pray. Ato pangayon ang gahom sa Ginoo. Lingkod lang, let's pray. Labing dalago na mga Ginoo, salamat Lord sa kaygayunan nga imong gihatag sa matag usa Ginoo nga naa diri sa simbahan. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong goodness diri kanamo Ginoo, despite sa mga nahimo na mga kalapasan Ginoo diha kanimo, ikaw maayo sa kinabuhi. And Lord, dili ko ngayon Ginoo sa pagwali sa imong pulong karon Ginoo, apan nangayo ko guidance Ginoo pinagi sa imong balang nga espiritu Lord God nga ang mensahe mapasa Ginoo pinagi sa imong mga pulong ug dili akong pulong Ginoo. Salamat Lord ining privilege Ginoo nga nami diri karon sa simbahan makasimba ug makapaminaw sa instruction ug makapaminaw sa imong tudlo kanamo Ginoo. Guidance Lord God. Tanan dungog gimaya amo ibalik kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Maisunan, pearl of great price. Sa tuang lingwahe is perlas man eh. Perlas ni siya. So, we're here in Philippines, no? Proud ko nga usa ko nga Pilipino. Proud ko nga nako diri sa Pilipinas. Kabaw ka unsay tawag sa Pilipinas? Perlas ng silanganan. Ang perlas maigsunan, ang meaning sa perlas talagsaon, nindot, lingin, hayag, wise usama. Mao na meaning sa perlas. So, mao ni ang atong mensahe diri maigsunan, pearl of great price. Anong gitawag sa pearl of great price? May bawaan ito maigsunan. And then, tanawa sa verse 1, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man. Naay merchant man. Naay negosyante. Merchant. Nanguleksyon na siya, ang kanin siya nga, kuhan nga, nangita siya ng mga perlas ba? Nanguleksyon siya mga perlas, mga nindot nga perlas. And then, kanin nga man, daghang kwarta. No? Daghan si kwarta kay mahalon ba yan ang mga perlas? Mahal ba yun na ang mga perlas biya ka ng kuhan? So, daghan ni siya kwarta. Daghan ni siya kanang katigayunan. Kusa na kompleto ni siya, wealth, health, and time, naa ni siya, kani nga tao. Nya kani nga tao hanap, kani nga persona, dako kay kog bilib ani nga persona. Salot jud ani. Grabe ang gihimo. And this person mga igsunan, nagpasabot nagigsunan, our heavenly Father, our Creator, tag-iya sa tanan, which is our Savior, Lord Jesus Christ. This merchant man, magpasabot mga isunan. And then, sa point number 1, the merchant man seeking for goodly pearls. Nangita yun siya sa perlas. Iya yun gipangita ang mga perlas, kani nga perlasa. Asa siya mo adto, iya yun adtuon. Iya yun siya pangitaon ba nga, kani perlas. Nga naman, kay kabaw siya sa presyo. Unsay value ani nga perlas. Kay bawo siya nga unsay katidad ani nga perlas. Mo na yang giadtong sik nagpangita yun siya. Kabaw mga isunan ang Ginoo sa dihang wala pa ta nakaplagi sa Ginoo, gipangita ta sa Ginoo. Gipangita jud sa asa ka unsay gibuhat, ikaplagan jud ka sa Ginoo. Mo nang naa ka diri, naa ka sa imong simbahan. Manong nahimo kang Kristohanon tungod naay usa ka persona nga nangita nimo, mao si Ginoong Hesukristo. Nangita siya nimo, sa diyang bisig ka sa kalibutan, nahigot ka sa kalibutan mga igsunan, naay usa ka persona nga nangita nimo, mao si Ginoong Hesukristo. Mangita ka sa Dios. Mao na usa ka pasalamatan nato si Kristohanon mga igsunan. Karon panahon nagkalisod ka, karon panahon naglisod pa ka sa imong business, karon nga panahon naglisod pa kag share sa gospel. Imo na usa ka encourage mga igsunan nga naay usa ka tawo nga nangita nga kakaplag nimo, mao si Ginoong Hesukristo. Kuhaan mo encouragement sa imong kaugalingon ba nga dili ko mo give up sa mga butang nga akong nakita. Dili ko mo give up sa kaning nga time. Ngano man?
Grabe ang gibuhat sa usa ka merchant. Grabe gibuhat ni Ginoong Kristo. Gipangita ka. This merchant search seeking for goodly. Sa diyang naad ka sa church magsunan, usa ka sa mga goodly nga maperlas. Usa ka kakalag nga nakaplagan sa Dios. Amen. Usa ka bahandi sa Dios, usa ka treasure sa Ginoo. Nga diin natago. Natago aning kalibutana. Sa dihang natago ka o gipangita ka, nakaplagan magsunan mo na usa ato ka pasalamatan nga nakaplagan ta sa Dios. Sa atong nabuhat nga makalapasan, nakaplagan ta sa Ginoo. Mo na atong kapasalamatan nga angay ta magpadayon sa bulaton sa Dios. Kaya naman, sa dihang atong nakaplagan sa Dios, mao po na ato buhaton sa uban. Mao po na ato iampo sa uban nga makaplagan sila sa Ebanghelyo ni Kristo. Mao nato i-goal nga isangyaw jud ang maayong balita. I-share jud nato sa as Christian, mao nato trabaho man pagsangyaw sa maayong balita, pagamatay, pagalubong o pagabanaw ni Ginoong Kristo. The gospel of Christ mao natong number 1 nga trabaho diri sa kalibutan. So mga isunan na ay gipangita dito sa Dios. Ipangita ta ni nga merchant. Ikaduha nga puntos mga isunan akong nakita diri, the merchant man found one pearl of great price. Verse 46. Who when he had found one pearl of great price. Nakaplagan. Una gipangita nya nakaplagan ka sa Dios. Amen? As a Christian, nawala jud ta aning kalibutan, nawala isalaag ta gitawag bitaw ta ngano bitaw tawag tag loss, mga naisalaag aning kalibutan na. Unya nakaplagan ta sa Dios. Nabandid sa aning sala, but salamat jud sa Amahan. Salamat ni Ginoong Kristo nga kita nakaplagan ta sa Dios. Nakaplagan ta sa maayong balita. Ug angay nato na ikuan sa tong kalingon, Lord, thank you Ginoo sa imong pagkamaayo despite sa kadaghan sa tao sa kalibutan, despite sa kadaghan nga namuyo ani kalibutanan, nahimo kong Kristohanon. Naa ako sa sakto nga doktrina, naa ako sa sakto nga mensahe nga dili ilag, nga dili kanang manipula, kundi sakto jud nga mensahe nga pulong sa Ginoo gyud. Dili kuan jud ba dili kung imo ikumpara sa uban, ang uban murag gimanipula. Pero sa dihang nakuan ko diri, matandi nako sa atoang doktrina, wala. Sakto jud ang doktrina sa Dios sa atoa jud. Salvation is free. Ug sakto jud ang mga pulong, connected Old Testament and New Testament. Mo na magsunan nga nakaplagan ta sa Dios, sa diyang nakaplagan ta sa Dios, unsa may angay nimong buhaton? Unsa may angay nimong himuon sa imong kinabuhi as a Christian? Mag-steady lang ka sa imong comfort zone? Mag-steady lang ka diya sa imong kinabuhi karon, or ganahan ka mo excel nga mas magamit pa ka sa bulaton sa Dios, nga mahimo kang kamot sa bulaton sa Dios. Gisugo ta sa Ginoo to reach more people. Sangyaw ta sa maayong balita magsunan. Daghan tag kaila, daghan tag friends atong shiran sa bayong balita. Desire man lang ba nga mo makasangyaw ka sa maayong balita. Dili ka mo desire nga makakwarta ko ani tawhana. Dili ka mag-desire nga ako ni siya kunon. Imong i-desire nga makabig mo siya diha sa gingharian sa Dios. Ang kingdom sa Ginoo gibiyaan niya para kanimo. Unsa may imong gibuhat karon? Gibiyaan sa Dios ang gingharian niya para lang makaplagan ka, para lang makita ka. Know your purpose magsunan. Anong naad ka sa simbahan? Ato ibawaan ang atong purpose ba? Accept na to atong sitwasyon karon. I-accept na to nga mauna ni. Mauna natin nahimot ang Kristohanon. O nakamitag church nga diin gusto sa Ginoo nga magkaiusa para sa iyang buluhaton. Naad ta sa simbahan. Kung diin ang Ginoo, gusto sa Ginoo nga makakabig og mga kalag pa, nga daghan pang nangasaag nga kalag. Muna gusto sa Ginoo maka-found one puga. Maka-make disciple. Duplicate yourself. Amen? Last point, number 3. The merchant man sold all that he had and bought it. Iyang
gibaligya ang iyang kuan tungod kay mahal magayni nga perlas. Limang ka iyang gipangita, iyang nakaplagan, sa dihang nakaplagan, siya mismo kay bawo sa unsa ni nga presyo nga perlas. Kay bawo ka maisunan si Satanas, wa na kay bawo unsay presyo nimo. Mao na gusto sa Satanas duduaan ka. Ang tanaw ni Satanas nimo sa imuha ba nga duhaan ba kanang toys ra kaniya. Kabuangan man parang mag-uol ang maker, mag-uol ang atong creator. Mao din imong binuhat Ako ni tagaan og tentasyon para sa dihang makuan ta, madaot na ta. Ang masakitan na ang amahan. Masakitan ang maker. Mo na nga maisunan nga gisold sa Ginoo, gibaligya sa Dios ang tanan para kanimo. Gibiyaan ang iyang gingarian nga pwede naman ta nga dili ta naugan. Kasipat na to. Bati kita Kung imo kagalingon sa amin, mangilad man niyo. Bakakon man ni siya. Tikasan man ni. Mga kuan man ni manaot mig tao. Bati ta. Mismo kita makadetermine sa itong kagalingon. Bati kita. But naay Ginoo, nagsacrifice sa iyang kinabuhi. Iyang gihatag iyang bugtong anak para makaangkon kag kaluwasan. Maangkon nimo ang eternal life maisunan. Kana lang eternal life Walay makailis ana kakantidad. Walay makapuli ana unsa nga bahandi. Ingon sa book of Matthew nga unsay manaa sa tao kung iya magini ang tibok niyang kalibutan kung matangtang laglag lang ang iyang kagalingon nga kalag. Mo na bless kita maisunan. Your situation today dili na makadetermine nga mao na diha ra ka kutob. Mao ra ko, ana ra ko. Di na kay Kristo. Pwede ka magamit sa bulaton. Mightily uban ng Dios. I-desire mo sa imong kagalingon na mas magamit pa ka sa bulaton. Mo reach out og makalag. So karon maisunan, the merchant man sold. Gibaligya niya, tanan jud iya gibaligya. Wala siya gipabilin for that pearl. Ayun, so na si atong Ginoong Jesucristo, ninaog sa diri sa kalibutan. Gialsa ang cross. Gialsa ang cross padong sa Calvary. Nga layo kayo. Napay mga latos, napay mga samsamad. Gialsa ni Kristo. Para asa, para kinsa? Para ni Satanas? Dili. Para nimog nako. Gialsa ni Kristo. Kay kabaw si Kristo, unsa ang value nimo? Unsa ka diha sa Ginoo? Pirlas ka nga talagsaon. Pirlas ka nga dindot kaayo sa pananaw sa Dios. Kani mga kalag, pirlas, mga treasure na, pobre dato, mga disabled sa kalibutan, mga treasure na because naas lay makalag. Di mo tanawon nga unsa naa siya diha. Kundi ang tsod niya, naa niya. Unsa man kalag. Treasure na sa Ginoo. Di ta mo underestimate og tao, di ta pili ta kinsa lang ato sang yawan. Kundi why pili ato sang yawan? Kundi kana buhi nga patay. Buhi nga lawas pero walay espiritu sa Dios. Mao na atong sangyawan. Mao na atong siran sa gospel of salvation, no? Gipangita sa Dios, nakaplagan sa Dios o gihatag sa Dios tanan. Di man ka gibiyaan niya ang trono para lang kanimo. But God commanded His love toward us that while we are yet sinners, Christ died for us. Adiyang sa mga sala bata, Kristo namatay para kanato. Unsa man ta? Kay bawon na ta sa unsay bili nato kung kita mo tan sa tugalingon, makasala ay ko Lord. Sa diyang gisangyawan ka sa Dios, nadangog mo ang mensahe sa kaluwasan, makaingon ka sa imong kagalingon nga makasala, way ko angay Lord, kay makasasala kay ko. Dili. For the Son of Man is came down to seek, to save that which was lost. Luke chapter 19 verse 10. Kaya ang Diyos wala niari sa mga matarong, ang Ginoo wala maari sa mga wala nang inahanglan. Tanan jud ninawag ang Ginoo para sa mga tao nga nanginahanglan. Ang tao na ay sakit. Tanang tao sa kalibutan na ay sakit. Unsa ning sakit? Sala. Mao na ninawag ang Dios para bayran ang presyo sa kani nga perlas, which is ang souls of men, is the life of Christ, is the blood of Christ. The price of this pearl is the blood of
of our Savior, Lord Jesus Christ. This is the business of God. Mao ni ang negosyo sa amahan. Ang mao ni negosyo sa amahan nga ang gingharian sa Dios ni bayad og ultimate price para sa pagposes ato nga perlas. Gibayaran sa Dios, ikaw, ako, itubos ta sa Dios. Mao na wala tay angay ka dismaya, di ta angay mo discourage, di ta angay mo kuan sa bulaton sa Dios, kun dili mo abanti ta igsoon. Abanti ta kay daghan pa kayo mga perlas nga nangahinanlan og salvation. Ayaw mo tan-aw sa simbahan, tan-aw mo sa gawas. Mao nagingon sa atong manluluwas, look on the field. The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Gamay ra taw ang nangabig og kalag. So sugot pa ka sa imong kagalingon nga di ka magamit, di ka mapuslan sa bulatan sa Dios. Ayaw. Kay ang yawa naglihok. Ayaw tuguti ang si Satanas makasud sa imuha. Mo na the kingdom pays the ultimate price to possess the pearl, the price God was willing to pay to redeem us. Mahal kita. Kabaw ang Ginoo unsay value na to. Why makatugbang sa unsa ka mahal nato kinabuhi ni Kristo. Amen. So let us pray. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong Ginoo nga. Dihang kami wala pa nakit-in mo Ginoo. Usa ka miserable among kinabuhi nga wala mi Ginoo sa among kinabuhi. Walay mo guide namo, walay mo tudlo namo, walay mo badlong kanamo. Salamat Ginoo nga naangko namo ang gibuhat nimo nga sakripisyo sa imong kagalingon nga din ang cross ipas-an nimo dito sa Kalbaryo para lang kanamo Lord. Ug salamat Lord sa imong pagbayad Ginoo para kami makaangkon og eternal life, makaangkon og freedom Ginoo sa bondage of sin. Ginoo nga kami imong mga anak Lord God, ginaot Lord God nga magamit gyud kami sa pagsangyaw sa imong maayong balita. Nga dili lang magkuan sa tan-aw sa among kagalingon kundi mo tan-aw diha kanimo nga mas magamit pa sa bulaton nga imong gihatag diri nga kanamo Ginoo. Sa mga bata, sa mga young people, sa mga tao nga nanganglan og kaluwasan Ginoo. Sa mga tao nga adik katang mo sala nangalan sa salvation kami wa mi ihimo. Salamat Lord nga nami diri nga nagpadayon gyapon nga pagsunod basa sa impulong. Salamat Ginoo nga naipagbadlong pirmi Ginoo sa impulong gamit ng pastor communist. Mahal kami Ginoo kay imong kinabuhi may gibayad. But Lord, salamat Ginoo nga gihimo ko kami kistuhanon og makakabig pud uban nga kalag Ginoo nga maamo masangyawan sa impulong mao ang ebanghelyo. Og inaot Ginoo nga madasig ni Lord sa padayon diya kanimo sa among simbahan. Diri nga body Ginoo nga magamit kayo nga to reach out more souls Ginoo para sa imong kayamayan. Salamat Lord, all glory and honor bring back to you. In Jesus' name we pray. Amen.